Apa sih? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Ay, yung magbuot kayo. Wala YouTube channel. Uy, butang dare. Butang dare. Tara kumangod guys. Ay, sus, ka-cute ba? Ka-cute ba? Lang. Akong panganan guys. Tapag lito-lito guys. Man. Maasa, ang sa inyong number guys, isa ba lang? Hantod ko lang, 20. Wait lang. Hantod lang. Wait lang, Shuki, wait lang. Nasa tanawon si ate. Hantod sa 24. Mag-ingon na mo kay tanawon nga ito ni pila. Or inyong makuha. Or inyong number. Dili ko sa pa. Nani yung boy? Halit pa. Pang-history-history yan ako. Bate, awapis, ayos, tete. Wah, kamu na sa istorya. Uy, ang sipon. Hi guys, karon guys kadula mi sa cute kayo na mangod. Guys, karon pa jud na ko open kasi na run out niya. Karon pa jud na open mo. Yan. Kan pala open. Ako na din na. Karon pa jud nalaman kasi no siya. Magsaysayang nung tas bayot. Hi guys, my YouTube channel. This is me, Genesis. Another vlog. And this is my baby, my brother. And kadula, may tawa yung gibuhat sa akong dulaan de. Gidula nga akong dulaan. Kani siya guys. Jang, kumpi. Ano man ni? Oh, nani? Dili. Kani, butang. Hala. Ay. Akalibog ko kay. Pero guys, tanawa. Ang sudan guys. Lachan marak. Unya kay magkuhan mi karon magtubay chocolate. Ano mo chocolate? Joke lang. Kuhan guys. Kapoy ko ba? Kudo ko si Carlen Ocampo. Shuki, butang dia, butang. Guys. No, si, imo man na English, di man na siya kasabot. Guys, lingkod sa guys. My sugar, time. Haneli, picture. Video man eh. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Nal Vlog. Subscribe and like tabakan. Karon is mag-video ta katan ami og animation. Tura ako cute ta kalalab. Nuno nyam ha.
Nuno, nyam nyam. Nuno, nuno. Ano ka? Nuno, nuno ha? Nuno kaon. Bunar ka bakos. Imo kaon. Ako sa gignan. Dili na siya kaunon. Ano yun? Dili ni kaunon dapat. Kaya ko nga, tulong dyan ni simpa ko lang. Hala. Ulang o isa. Bibi? Karon guys, tanaw kami kakit guys. Nari lang nabalay, sigo mi. Nari lang nabalay guys. Nari lang nabalay, masigo na mi. Guys, we are the Philippines, diba? We are the Philippines. Bukas na ka? Bukas na? Hoy, idot tanawa kay maulo ka na. Tanong sila vlog ka ko guys. Kaya na ko sa price. Tax price. Tama. Sali na si Dao. Progress. Kamulos ka? Bye! Mag-click kayo mag-subscribe.